پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. 23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякзорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумат натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2026 муайян карда шуданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумат нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2025 шунида шуд. тавре таъкид гардид, сарфи назар аз мушкилоти мураккаби ҷаҳони имрӯз ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди кишвар, соли 2025 барои мардуми Тоҷикистон соли бобарор ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омаданд. ба таъкиди сарвазири кишвар, дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 176.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 8.4% таъмин карда шуд. сатҳи таворрум 3.5%-ро ташкил дод ки нисбат ба соли 2024 0.1 банди фоизӣ кам мебошад. соли 2025 ба қисми даромади бюҷети давлатӣ 60.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид ки нисбат ба нақша 7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 400 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид карда шуд ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, соли 2025 13 лоиҳаи сармоякзории давлатии соҳа ба маблағи 14.9 миллиард сомонӣ мавриди татбиқ қарор дода шуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ нисбат ба соли 2024 7% зиёд гардида ба 24 миллиард киловатт соат расонда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоякзорӣ, таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд.
در سال 2025 به کشور به مبلغ 59.5 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد شده است که نسبت به سال 2024 35% زیاد می باشد. در این دوره حجم عمومی قرض‌های از جانب نظام بانکی کشور به ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی داده شده زیاد گردیده 30 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در دوره حساباتی حجم مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی به 28.7 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2024 23% زیاد است. تطبیق 14 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ عمومی 11.7 میلیارد سومانی در ساحه نقلیات امکان داد که رشد ساحه تأمین گردد و در نتیجه سالی سپری شده توسط همه گونه نقلیات 155 میلیون تن بار و 1.1 میلیارد مسافر کشانده شد که نسبت به سال 2024 متناسباً 15.2 و 11% زیاد می باشد. سال 2025 حجم عمومی گردش سودا 77.3 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 14% زیاد است. حجم خدمترسانی پولکی در همه ساحه‌های خدمترسانی سال 2025 به 30.5 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2024 13.2% زیاد می باشد. تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور امکانیت فراهم آوردند که در دوره حساباتی گردش سودای خارجی نسبت به سال 2024 20.5% افزایش یابد. سروزیر مملکت اظهار داشت که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در کشور به 795 عدد رسیده در مقایسه با سال 2024 38 مؤسسه زیاد می باشد. وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 3154 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 182,700 کودک تأسیس داده شده است. سال 2025 در مملکت 214 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و سیمخانه‌های علاوگی برای 99,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا در کشور 4056 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد. با مقصد رشد ساحه تندرستی و سریع وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده سال 2025 از حساب بودجت دولتی برای رشد ساحه 4.3 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2024 24.1% زیاد می باشد. در این دوره 113 مؤسسه ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده 301 مؤسسه تعمیر و از نوسازی کرده شد. در سیاست دولتی تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقع اساسی دارد. در سال حساباتی در مملکت از حساب همه سرچشمه‌ها 280,000 جای کاری نو تأسیس داده شد. در ادامه مجلس حکومت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده و سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در نتیجه رشد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و خدمترسانی به اندازسپارندگان، گذراندن کارهای فهماندهی دایر به مقررات قانونگذاری انداز توسط واسطه‌های الکترونی پرداخت، وسعت بخشیدن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، گسترش روند رقمی کنانی و دیگر تدبیرهای اندیشیده شده در سال 2025 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجت دولتی 26.5 میلیارد سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشانده‌های پیش بینی شده 3 میلیارد و 598 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 104.3%، ولایت ختلان 103.1%، ولایت سوخت 107.1%، شهر دوشنبه 119.8% و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد.
доир ба натиҷаҳои фаъолияти мақомоти гумруку андоз баъди шунидани ҳисоботи роҳбарияти онҳо, сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати баландбардоштани нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. сипас прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода доир ба фаъолияти мақомоти назорату санҷиш дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мамлакат ҳисобот доданд. дастур дода шуд ки мақомоти прокуратура ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя накардани қонунгузории мамлакат оид ба истифодаи замин, танзими ҷашну маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои саривақтӣ ва бетаъхир андешанд. доир ба раванди ҷалби сармоя ба иқтисоди миллӣ ва роҳҳои афзун намудани он, ҳисоботи раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода шунида шуд. инчунин дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода ва раиси Бонки Амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Алиҷон Салимзода доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ ҳисобот доданд. ба роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки Миллӣ ва дигар бонкҳои давлативу саҳомӣ дастур дода шуд ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайри нақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявиву бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумат вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои амалишавии раванди саноатикунонии бо суръати кишвар заминаи устувор гузошт. соли 2025 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 17 000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда, нисбат ба соли қаблӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22.1% афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар тавассути ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронда шуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар самти коркарди меваю сабзавот ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо дар назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа вазифадор намуданд. дар маҷлис ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим шунида шуд ки дар он натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли 2025 ҷамъбаст гардида, самтҳои асосии рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо барои давраи минбаъда муайян карда шуд. вазорати нақлиёт вазифадор карда шуд ки иҷрои вазифаҳои афзалиятнок барои соли 2026, инчунин татбиқи саривақтӣ ва бо сифати лоиҳаҳои сармоягузориро ки дар соҳа амалӣ мегарданд таъмин намояд. ба вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа ва роҳбарони ширкатҳои соҳа барои татбиқи саривақтиву бо сифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҷорӣ намудани низоми биллингӣ ва ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтии маблағи он аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо ва бунёди иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли нерӯи барқ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода ва раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, паррандапарварӣ,
رشد ساحه‌های چاره‌داری، زادپروری، ماهی‌پروری، رستنی‌پروری، زراعت و سبزیجات‌کاری، کارکرد سریوقتی زمین، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و نوری‌های مینرالی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم، وضع اکولوژی و دیگر مسائل مربوط به ساحه حساب دادند. وزارت کشاورزی، اگنتی صادرات، کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، اکادمیای علم‌های کشاورزی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وابسته به استفاده مقصدناک زمین‌ها، آمادگی همه‌جانبه به موسم کشت بهاری، خصوصاً در سمت استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین با در نظر داشت وضع کمبارش و خشک آمدن تیر ماه گذشته، یخابمانی سریوقتی، آماده نمودن پایگاه‌های آبکشی، بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و گرفتن 3-4 حاصل از زمین‌های کارم آبی، نهالشنانی، تأمین خواجگی‌های کشاورزی با تخمی بلندصفت زراعت‌های کشاورزی از جمله تخمی زراعت‌های غله‌دانگی رپرودوکسیای بلند، اینچنین تخمی‌های به اقلیم مطابق شده و پرورش نوع‌های منطقه بابگردیده زراعت‌های کشاورزی و همچنین افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی و استفاده گردیدند. وزیر معارف و علم رحیم سیدزاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمالالدین عبدالله‌زاده و وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی صالحه خالمحمدزاده جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات، تهیه و نشر کتاب‌های با صفت درسی و مواد تعلیمی، بنیاد مکتب‌های نو و زمانوی، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، بنیاد نوسازی بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، همچنین با شغل تامین نمودن مردم در محل‌ها و رشد هنرمندی و کاسبی و استفاده کرده شدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن حسابات خود اظهار داشتند که سال 2025 از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهت عملی نمودن هدف‌های استراتژیک کشور و در این زمینه بلند برداشتن نیکوحوالی ساکنان پایتخت، اینچنین به مرحله نوی رشد وارد نمودن شهر دوشنبه یک قطار اقدامات سازنده تطبیق گردیده 46,000 جای نوی کاری تأسیس داده شد. با تاکید رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه با نشان دهنده‌های استوار تامین شده، سرعت افزایش مجموعی محصولات منطقوی 8.13% را تشکیل داد و بودجه شهر 22.2% بر زیاد اجرا گردید. در دایره هدف استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور روند بنیادی کارخانه‌های صنعتی در این دوره وسعت تازه کسب نموده 62 کارخانه و کارگاه نوی استحصالی به استفاده داده شد و سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی 26% تامین گردید. در برابر این سرعت رشد مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی نسبت به سال 2024 31% زیاد گردیده به مساحت 713,000 متر مربع خانه‌های استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی به استفاده سپاریده شد. از جمله در سال 2025 در شهر دوشنبه 6 مؤسسه تعلیمی برای 19,000 خواننده و 16 مؤسسه تا مکتبی برای 3,640 تربیت گیرنده ساخته به استفاده داده شد. از حساب همه سرچشمه‌ها در شهر در مجموع 60 کیلومتر راه‌ها به مبلغ 406 میلیون سامانی از نوسازی و اسفالت پوش گردید. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزان‌آباد، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در سال 2025 حساب دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بر رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت جهت گسترش بخشیدن روند آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی اجرای وظیفه‌های در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشته شده، برنامه و نقشه‌های قبول نموده حکومت مملکت، حل سریوقتی عرض و شکایت‌های مردم، دستگیری صاحبکاری، تقویت همکاری با بخش خصوصی، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بیشتر نمودن حجم صادرات آنها، تقویت فعالیت مؤسسه‌های معارف،
تندرستی و فرهنگ دستور و سپارش‌های مشخص دادند. نیروگاه برق آبی روغون رمز استقلالیت انرژتیکی و قدرت سازندگی تاجیکستان. روغون نیروی امروز و کفالت فردا. سیمای نوی میهن با تلاش مشترک زحمتی سازنده و اراده قوی ما آینده درخشان کشور را می‌سازیم. روند کارهای سازندگی در کشور. کشاورزی پایه زندگی و سرچشمه برکت. با فرا رسیدن موسم نو شدگار زمین‌ها وسعت می‌یابد و کارهای صحرایی با نیروی تازه آغاز می‌شوند. روند کارهای صحرایی در کشور. با شناندن نهال ما طبیعت را احیا می‌کنیم و به نسل‌های آینده محیطی سالم میراث می‌گذاریم. یک نهال یک قدم به سوی آینده سبز. آبادی وطن از دست ما آغاز می‌یابد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. نیروگاه برق آبی روغون این انشاءات گیدروانرژتیکی کشور برای پیشرفت حیات اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان اهمیت بزرگ داشته. حالا با تلاش و اراده قوی کارمندان و ساختمانچیان کارهای ساختمانی و وصلگری در انشاءات طبق نقشه پیش بینی شده انجام داده می شود. این شب و روز نوابسته از سردی هوا کارهای ساختمانی در موضع اگریگات ها، بینای ترانسفورماتورها و دیگر نقطه ها با صورت بلند ادامه دارد. فخرالدین محمد یوسف اوید به رفت کارهای ساختمانی نیروگاه گزارش می‌دهد. نظام مکمل کاری با نتیجه هر روزه کارهای بنیادی و وصلکنی تجهیزات ضروری در نیروگاه برق آبی روغون که زمینه برای رشد باثبات تاجیکستان صاحب استقلال است از روی نقشه جریان می‌گیرد. جمع‌آوری، تخت و هموارکنی و استفاده ذخیره ساختمانی با اسلوب خاص در انشاءات مهم و تقدیرساز عصر هر یک تدبیر مطابق با استاندارد ساختمان انشاءات گیدروانرژتیکی عملی کرده می شود. صفت و سرعت کارها در اساس روحیه بلند کاری عزم و اراده ساختمانچیان را دوچند می‌گرداند. چنین از امروز روغون آینده در طریق زحمت و تلاش سازنده هر یک متخصص را صحیفه‌های رنگین چون نشانه نگاه می‌دارد. این حال کارها در نقطه‌های ساختمانی نیروگاه برق آبی روغون که هر یک مرحله‌های مهم این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت به شمار می‌رود طبق جدول کاری جریان داشته هر یک کاری اجرا شده سری وقت با چنک خاص سنجیده می‌شود که استاندارد بین‌المللی را صاحب است. حالا تعداد عمومی کارمندان مهندسی تکنیکی و کارگران در نیروگاه برق آبی روغون 18748 نفر را تشکیل می‌دهد. از این تعداد در جریان ساختمان نیروگاه 842 زن فعالیت دارند. بهای دقیق و خلاصه برای ادامه کارها هر یک عمل اجرا شده با در نظر داشت اهمیت و مهمیت انشاءات عصر نیروگاه برق آبی روغون از روی توسعه تکنیکی و طلبات نقشه جریان می‌گیرد. همین گونه تطبیق و اجرای نقشه ساختمانی در هر قطعه صفت نو عملی کرده می شود. این حال در سربند نیروگاه برق آبی روغون کارهای خواباندن مواد شغل زمین در نقطه 4 پریزم تکیه دیوار بالایی سربند از سطح 1032 متر از سطح بحر تا 1122 متر و پریزم تکیه دیوار پایانی سربند از سطح 1028 متر تا به 1125 متر از سطح بحر صفت نو جریان دارد. کارهای خواباندن مواد فیلترها در قسمت‌های 2، 3 و 4 یادروی سربند از سطح 1033 متر تا به 1116 متر عملی شده است. کارهای خواباندن جسم‌های کوهی در حدود 5 قسمت پایانی سربند در سطح‌های 1075 متر، 1095 متر و در قسمت بالایی در سطح‌های 1119 و 1124 متر جریان دارد. مستحکم کنی پهلوی چپ و راست یادروی سربند نیز طبق نقشه عملی می‌شود. کارهای سیمنتاسیای پرده آببند در پهلوی چپ و راست یادروی سربند از سطح 985 متر تا 1110 متر ادامه داشته در ساحل چپ 206 عدد چاه و در ساحل راست 269 چاه پرما و سیمنتاسیا کرده شده است. کارهای تازه‌کنی پهلوی راست کوه در منطقه یادروی سربند از سطح 1300 متر 1220 متر به انجام رسید. شخته دروازه‌های تعمیری آب قبولکنک دویمی سرعت و صفت کارها در این نقطه مهم انشاءات عصر نتیجه‌های خاص را دارست. باید گفت که حالا در تمام موضع کارها جریان دارند. کارهای سیمنتاسیونی، آرماتوربندی، بتون‌خوابانی، نقب‌کنی در نقب‌های سیمنتاسیونی طبق جدول تقویمی وسعت می‌یابد.
лот 3 ҷараёни иҷрои корҳои сохтмону василгарӣ дар асоси қарордод дар иншооти мансуб ба лоти 3 бо назардошти ҷадвали пешбинигардида ва дар моҳлатҳои таъиншуда иҷро мешавад. Аз ҷумла корҳои ҷустуҷӯи тадқиқотӣ, пармакунӣ бо лоламағзгирии чоҳҳои санҷишӣ. Дар нақби сохтмонии қабати чорум корҳои нақбканӣ, мустаҳкамнамоӣ, битонхобонӣ ва сементатсия идома дошта, то ин замон иҷрои корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ идома дорад. нақб ба шахтаи ҳавокаш, нақбҳои дастрасии нақби сохтмонии қабати чорум, корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамнамоии муваққатӣ, корҳои битонхобонӣ ва сементатсиониро дар бар мегирад. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати чорум корҳои заминӣ идома дорад. корҳои заминии минтақаи чоҳи мавҷшикани нақбҳои обҳартҳо низ сифатнок амалӣ карда мешавад. дар камераи дарвозаҳои нақби сохтмонии қабати чорум корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ аз ҳаҷми умумӣ яъне 97.1%-ро ташкил медиҳад. дар бинои идоракунии дарвозаҳои асосии нақби сохтмонии қабати чорум корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ аз ҳаҷми умумӣ 99.2% татбиқ шудааст. лоти 4 иҷрои корҳои сохтмонии корҳои бармаҳалли лоти 4 ба уҳдаи 2 корхонаи қудратӣ вогузор гардидааст. иҷрои корҳои сохтмонӣ дар иншооти обқабулкунаки доимӣ ва қисми болоии нақбҳои обрасони агрегатҳои 1-6 шабонарӯзӣ идома дорад. ёдрас мешавем ки раванди сохтмон дар нерӯи барқи обии Роғун бо истифода аз маводи хушсифат ки хоси талаботи техникии сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ мебошад пеш бурда мешавад. бо ин мақсад кунҳои алоҳидаи захиравӣ низ ташкил гардидаанд. ҳамин тариқ барои ноилшавӣ ба муваффақият тамоми имконот ва иқтидори корӣ дар иншооти муҳими аср нерӯи барқи обии Роғун самаранок истифода мешавад. бо мақсади саривақт амалӣ намудани дастурҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар ноҳияи Муроғоби вилояти Бадахшон нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 1300 мегаватт сохта ба истифода дода шуд. нерӯгоҳи хурди офтобӣ бо истифода аз манбаъҳои барқароршавандаи энергияи электрикӣ бунёд шуда асосан барои сокинони деҳаи Қезилработи ноҳия хизмат мерасонад. гузориш аз ноҳияи Муроғоб. ободии дар гӯшаи дурдасти кишвар ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинони деҳот дар меҳвари сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. имрӯз сокинони ҷамоати деҳоти Қизилработ шоҳиди як воқеаи тарихӣ гардиданд. дар ин минтақаи дурдаст нерӯгоҳи офтобии пуриқтидор бо тавоноии 1300 мегаватт ба кор андохта шуд. Вчерашнего дня самый удаленный участок ҷамоат Қизилработа дали свет. Не только нашему ҷамоату, по всех Мургабского ҷамоата дает по очередям свет. От имени жителей ҷамоата, от имени председателя ҷамоата, от имени с моего личного ҷамоата, благодаря нашему великому президенту Эмомалию Рахмонову, спасибо, что на нас всегда выделяет внимание. ин иншоот азим маҳз бо мақсади иҷрои дастурҳои сарвари давлат ки дар паёми навбатиашон оид ба рушди энергияи сабз ва таъмини зиндагии шоистаи мардум таъкид доштанд бунёд гардидааст. акнун сокинони ҷамоати дурдасти Қизилработ бо барқи хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин мебошанд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ватанӣ ҳамон ноҳияи Мурғоб низ ободу зебо гардида зиндагии сокинони он беҳтар шуда истодааст. имрӯз хурсанди хурду бузурги ҷамоати Қизилработ ҳадду канор надорад. зеро бо сиёсати созандаи пешвои миллат дар ҷамоати дурдастарини мо нерӯи барқ баъд аз солҳои тӯлонӣ барқарор гардид. миннатдории тамоми сокинони ҷамоатро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. бо пайваст шудани барқ мушкилии калонтарини сокинони ин ҷамоати дурдаст бартараф гардида ин ҷамоат ба яке аз гӯшаҳои зеботарини ватаниамон табдил хоҳад ёфт. ин иқдом идомаи ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат нисбат ба сокинони ҷамоатҳои дурдаст аст, зеро дастрасӣ ба барқи доимӣ заминаи асосии рушди соҳибкорӣ, беҳтар шудани шароити таълиму тарбият дар мактабҳо ва фаъолияти марказҳои саломатии деҳот мебошад. нерӯи офтобе ки имрӯз дар Қизилработ ром карда шуд, на танҳо шабакаҳои барқӣ, балки қалби сокинони ин гӯшаи дурдастро низ гарму мунаввар намуд. барои ҳалли ҷамоати Қизилработ ин нерӯгоҳ кафолати ояндаи босубот, соҳиби касбу кор гардидани ҷавонон ва шукуфоии диёр мебошад.
باشد. این رویداد تاریخی بار دیگر ثابت می‌سازد که وقت استراتژی خردمندانه سرور دولت با ذخیره‌های بوی طبیعی توأم می‌گردد، هر یک نور آفتاب به نعمت زندگی و شکوه وطن تبدیل می‌یابد. اکنون آفتاب خضرآباد رسما در خدمت هر یک عائله قرار گرفته، به تاکرسی استوار استقلالیت انرژتیکی و محرک ابدی رشد این سرزمین زرخیز مبادل گشت. در 9 سال اخیر در شهر دوشنبه در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت 620 کارگاه و کارخانه نو صنعتی با تاسیس 18600 جای کاری ساخته به استفاده داده شد. در این دوره با تدبیر اندیشی های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و اقدام های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، حجم استحصال محصولات صنعتی در پایتخت به مراتب افزایش یافته، صادرات به 2.4 میلیارد سومانی برابر گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش ظاهرشاه تقوی مرادزاده. در 9 سال اخیر صنعت شهر دوشنبه در قطار دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی به طور چشمرس رشد نمود. در این دوره 620 کارگاه و کارخانه نو بنیاد گردیده، حجم استحصال محصولات صنعتی به 6.8 میلیارد سومانی و حجم صادرات باشد به 2.4 میلیارد سومانی رسانیده شد. سال 2022 با اقدام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دستگیری فعالیت بخش خصوصی قرضهای امتیازناک پیشنهاد گردید و از همان دوره تا امروز در پایتخت 81 کارگاه و کارخانه معاصر با تأسیس بیش از 6000 جای کاری بنیاد گردید. کارخانه مذکور در سال 2023 با دستگیری فوند دستگیری صاحبکاری شهر دوشنبه با قرضهای امتیازناک مبلغ گذاری شد و این دستگیری ها به ما امکانیت فراهم آوردند که کارخانه را تأسیس نماییم. برای ماندن کارخانه صنعتی، برای استحصال محصولات نیاز مردم شرایط خوب و شرایط بی‌نظیر فراهم آورده شدند. شروع از سال 2017 نشانداد حجم استحصال محصولات صنعتی تدریجاً تمایل بالوروی نمود. 9 سال قبل حجم استحصال محصولات صنعتی 1 میلیارد و 694.1 میلیون سومانی را تشکیل میداد و این رقم در سال 2025 به 6.8 میلیارد سومانی رسانیده شد که نسبت به سال 2024 1.6 میلیارد سومانی زیاد می باشد. حالا 854 کارگاه و کارخانه صنعتی شهر دوشنبه فعالیت نمونوی داشته. در آنها با استفاده از تکنولوژی معاصر محصولات با صفت استحصال می‌گردد. محصولات کارخانه ها در برابر قانع سازی طلبات بازار داخلی همزمان صادرات می‌شود. با هدف تأمین نیکوحالی مردم دوام سال‌های 2017-2025 در کارخانه‌های نو زیاده از 18500 ساکن محلی به کار تأمین شدند. صنعت شهر دوشنبه امروز به یک بخش کلیدی اقتصادیات ملی تبدیل یافته، پایه اساسی رشد استوار اقتصادی پایتخت به حساب می رود. در این دوره 620 کارخانه نو صنعتی بنیاد و به استفاده داده شده، حجم عمومی استحصال صنعتی زیاده از 31 میلیارد سومانی را تشکیل داد. تا سال 2017 در پایتخت مجموعاً 234 کارخانه صنعتی فعالیت میکرد. از همان وقت تا دکبر سال 2025 در شهر دوشنبه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جلب صاحبکاران وطنی در حدود 4 ناحیه پایتخت کارخانه‌های نو بنیاد کرده شد. همین طور شماره عمومی کارخانه‌های تازه بنیاد در 9 سال اخیر به 620 رسید. افزایش شماره کارخانه‌های صنعتی بازگوی توجه و دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت سهم گذاشتن در عملی شوی هدف‌های مهم استراتژی است. طبق نقشه در دایره اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در پایتخت بنیاد 71 کارگاه و کارخانه نو صنعتی با تأسیس 5000 جای کاری به قید گرفته شده است و تا این وقت از این شماره 60 کارخانه ساخته به استفاده داده شد. جشن ساده از جمله مهمترین مراسم فرهنگی می باشد که در تشکل حس وطنپرستی و احترام عنعنه‌های مردمی زمینه می‌گذارد. احیای این جشن و برگزاری آن در زمان معاصر مرحله مهم در تامین ادامه ارزش‌های اصیل فرهنگی ملت تاجیک و تحکیم همبستگی جامعه می باشد. همساله این جشن باستانی را ساکنان ولایت ختلان با رعایت آیین و عنعنه‌های خاص استقبال می‌گیرند. شرح موضوع در پیشنهاد همکاران ما.
جشن سده که در فرهنگ مردم ما با نام جشن آتش نیز معروف است، یکی از کهن‌ترین جشن‌های آریایی به شمار رفته، نه تنها به عنوان یک آیین مربوط به طبیعت بلکه همچون پدیده مهم فرهنگی، فلسفی و معنوی در تاریخ تمدن آریایی و مخصوصاً مردم تاجیک مقامی خاص دارد. ای سده، ای جشن اصلی آریایی، تاجیکمو آریایی جشن مایی. سده رمز پیروزی نور بر تاریکی، گرمی به سرما و امید به آینده درخشان می باشد. آن چیزی که در فرهنگ ملی ما در تاریخ ما آمده است، ما البته آن را باید پیروی کنیم و آن را باید از نو زنده کنیم، احیا گردانیم. در مأخذهای تاریخی و ادبی از جمله شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، سده به زمان پادشاهی هوشنگ نسبت داده می شود. این دوره رمز شکستن سرمای شدید و نزدیک شدن فصل گرمی به حساب می رود. ما مانندی عید سده رو با سال نو میبینیم، با عید مسلمی‌های روسی میبینیم، با عیدهای دیگری دنیا میبینیم. این از اون گواهی میدهد که ما از قدیم تا امروز با مردم جهان روابط حسنه، روابط خوبی سازنده داشتیم و امروز نیز کشور ما برابری پرزیدنت محترم ما این رابطه های حسنه رو با همه کشورهای دنیا برقرار کردن. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی که خطر فراموش شدن عنعنه‌ها و ارزش‌های معنوی اجدادی بیشتر احساس می‌گردد، با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، احیای جشن سده نه تنها یک اقدام فرهنگی بلکه عمل خودشناسی ملی به حساب می‌رود و واسطه مهم تربیت معنوی جامعه بخصوص نورسان و جوانان میباشد. نگاه داشتن اصالت این از معرفی نمودن جشن و مراسم ها و عرف و عادت های قدیمه و نیاگان ما دانسته می شود. از این خاطر محض هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان تلاش میکند که برای زنده نگاه داشتن عرف و عادت، برای زنده نگاه داشتن این جشن میراثی تاریخی سعی و تلاش نموده یکدیگر را صمیمانه شادباش میکنند، یکدیگر را صمیمانه بخشایش میکنند. سده ما را به آن هدایت میکند که در جریان تغییرات جهانی با تکیه به ارزش‌های اصیل خود زندگی کنیم و روشنی آتش فرهنگی را برای نسل‌های آینده حفظ نماییم. хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи носири хусрав бо мақсади саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳама имкониятҳо самаранок истифода бурда ҳар қитъа замини корамро оқилонаву пурмаҳсул истифода мебаранд. то имрӯз аҳли заҳмат дар саҳро кишти караму гулкарам ва пиёзу картошкаро ба роҳ монданд ки нашу намои хуб доранд. гузориш дар ин хусус. чунин нашъунамо ва фаровонии маҳсулот меҳнати пурсамари аҳли заҳмати ноҳияи носири хусравро боздгӯӣ мекунад. истифодаи мақсадноки замин, интихоби тухмии серҳосил ва риояи агротехникаи кишту парвариш кишоварзону хоҷагидорони ноҳияро дар соли 2025 ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулот ноил гардонид. караму гулкарам, пиёзу картошка ва гандум аз зироату сабзавоте ба шумор мераванд ки айни замон дар майдонҳои корами ноҳия нашъунамои хуб дошта барзгарон аз ин киштаҳо ҳосили фаровонро интизоранд. соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 9400 гектар кишти зироатии кишоварзӣ гузаронда шуд. аз кишти асосӣ 3320 гектар кишти пахта дурнамои кишт 100% иҷро гардида истеҳсоли пахта ба 6800 тонна расонида шуд ки нисбати соли 2024 3300 тонна зиёд мебошад. аз кишти анҷомдодашуда ғалладонагӣ ва лӯбиёгиҳо 5700 гектар, полезӣ 701 гектар, сабзавот 894 гектар, картошка 299 гектарро ташкил медиҳад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ соли 2025 ба 1 миллиарду 281 миллион сомон расонида шуд ки нисбати соли 2024 114 миллион зиёд мебошад. афзоиши 198%-ро ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонӣ ба номи фатҳиддини ҷамоати деҳоти хуталони ноҳия ки 9 гектару 70 сотиқро ташкил медиҳад, дар ин майдонҳо ҳоло кишти карам тавассути зери плёнка, картошка, пиёз ва сабзӣ ба роҳ монда шудааст ки аллакай дар ҳоли хуби нашъунамо қарор доранд.
طبق اطلاع در سال 2025 از میدان عمومی کرم خواجگیداران 16 تن پخته، 45 تن پیاز و 8 تن پمیدار جمع‌آوری کرده پیشکش بازارهای استعمالی گردانیدند که این به بهترشوی سطح زندگی خانوادگی و هم در پر نمودن سبد استعمالی مساعدت کرده است. وابسته به تامین امنیت آذوقه‌واری و دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت کشاورزان ناحیه ناصر خسرو برای غنی گرداندن بازارهای استعمالی مملکت و پر نمودن سبد استعمالی خلق از تمام امکانات شرایط‌های مساعد استفاده می‌برد. حاضر در ناحیه ناصر خسرو جمع‌آوری سبزی است، کرم با مرام رفته ایستاده است و برای تیار نمودن زمین‌ها برای پخته آمادگی با مرام ادامه دارد. در قسمتی از خواجگی‌های دهقانی ناحیه که شورزمین‌ها موجود است، متخصصان شورشویی چنین موضع‌ها را با براه ماندن کشتی شاله مفید ارزیابی می‌نمایند. با نظرداشت آن که در ناحیه آب فلزی تامین است، همین گونه اقدام‌ها در برخی از خواجگی‌های دهقانی با مرام ادامه دارد. امروزا که حرارت هوا پست گردیده است، برای خواجگیداران گذراندن شبگاری شبانه یکی از تدبیرهای سودمند به شمار می رود. کشاورزان ناحیه رودکی در برابر استفاده نمودن از این اصول همچنین برای پیشرفت ساحه گذراندن یخ جفت را منفعت بخش ارزیابی می نمایند. گزارش در این خصوص. در ناحیه رودکی که همساله اهل زحمت در ساحه سبزوادکاری، غله‌کاری و پخته‌کاری به دستاوردهای شایان مشرف می‌گردند، عین زمان از تراکتورهای تسبه‌چرخ خوب استفاده کرده ایستادند. با این مقصد خواجگیداران ناحیه در روزهای مساعد فصل زمستان زمین‌ها را برای کشت بهاری آماده می‌نمایند. میدان عمومی زمین‌های کرم ناحیه 15300 گکتار بوده، 8300 گکتار آن آبی میباشد. امروزها که حرارت پست است و در بیشتر موضعها برف زیاد باریده است، سهمداران با استفاده از امکانیت از عامل مهم و سری وقتی یخ جفت خوب استفاده می نمایند. عین زمان زیاده از 12380 گکتار زمین ها، یعنی 80-81% زمین ها پررش شدگار شده. در برابر این کشت زراعت‌های تیرماهی بر وقتی 4650 گکتار رو تشکیل می نماید که در برابر این اجرایش اون 4765 گکتار رو، یعنی 102% اجرایش کشت زراعت‌های تیرماهی به انجام رسانیده شده است. شدگار شبانه عامل مهم برای زیاد گردیدن مجموعه محصولات ساحه‌ای کشاورزی می باشد. سهمداران جماعت دهات چهارتپه ناحیه رودکی برتریت این عامل‌ها را خوب درک نموده، میدان زمین‌های در اختیار داشته را توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ شبانه جفت می‌نمایند. دورنمای کشتی تیرماهی در ناحیه تامین گردیده، خواجگیداران در میدان 4300 گکتار غله‌دانگی، پیاز و کارتوشکا کشت نمودند. در شهر پنجکین در دایره کارهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات دارای اهمیت اجتماعی و فرهنگی ادامه دارد. یکی از چنین انشاءات این ساختمان مرکز اوشی پلاو می باشد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. در شهر پنجکین کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. در میان ده‌ها انشاءات نوبنیاد مرکز اوشی پلاو با طرح و هدف خود موقع خاص را اشغال می‌کند. انشاءات همچون رمز احیای ارزش‌های ملی و گرامی‌داشت تمام سنتی تاجیکان بنیاد می‌یابد. مرکز از 3 آشانه عبارت بوده با طرح و نمای ملی، استفاده عنصرهای معماری سنتی و مطابق به طلبات معاصر ساخته می‌شود. در جریان ساختمان به صفت کارها و رعایت معیارهای معماری دقت جدی داده شده است. ساختمان مرکز سال 2025 ماه مارت سنگ اول گذاشته شد و این انشاءات را ما در دوام 9 ماه قریب که به اتمام رساندیم. کارهای ساختمانی به اتمام رسید، فقط حاضر کارهای آرایشی و پرداختگری در این وی مانده است. بیشتر 200,000 تیره‌هاش را وصل میکنند. بعد از این کارهای بیرونی فساد آغاز می‌یابد. اوشی پلاو برای ملت تاجیک رمز اتحاد، احترام، مهمان‌نوازی و فرهنگ هزار ساله میباشد. به سبب نیست که تمام ملی تاجیکان اوشی پلاو همچون جزء فرهنگ غیرمادی به فهرست میراث فرهنگی بشری یونسکو وارد گردیده است. بنیاد چنین مرکز در پنجکین شهادت روشن توجه دولت به حفظ و ترغیب میراث ملی و معرفی آن در عرصه بین المللی میباشد. بنیاد مذکور میتواند در یک بخش
تا 400 نفر مهمانان را قبول کرده میتواند. در این بنا در آشیانه یکمش پاکخانه برای سردخانه و نگهداری سبزیجات میوجد، دویمش برای مرکزی آش که در اینجا در دوام 24 ساعت هم وقت آش تعریفی آش پنجکن می شود. آشیانه دویم سیمش هم طرفخانه مهمانان را ما قبول کرده میتوانیم. مرکزی آش پلو بعدی به استفاده دادن نه تنها مکان خدمترسانی بلکه جایگاه معرفی فرهنگ طعامپزی تاجیکان خواهد شد. در آن امکانیت فراهم می‌آید که مهمانان و سیاحان با طرز آماده نمودن آش پلو، عنعنه‌های مربوط به آن و جایگاه این طعام در فرهنگ تاجیکان از نزدیک شناس شوند. این شد همزمان با رشد ساحه خدمترسانی، تأسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح جلب سیاحان مساعدت می‌کند. با بنیاد چنین مرکزها شهر پنجکن سیمای نوی فرهنگی و سیاحی کسب می‌نماید. در شرایطی که کشور به جشن 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌بیند، چنین انشاءات نه تنها رمز پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بلکه نشانه تقویت خوششناسی ملی و افتخار از دولتداری تاجیکان میباشند. مرکز آش پلو همچون یک گوشه مهم فرهنگی می‌باید به مکان جمع آمدن مردم، احیای سنت‌ها و ترغیب طعام ملی تبدیل خواهد یافت. پنجکن امروز تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با قدم‌های استوار به سوی آبادی، رشد فرهنگ و تحکیم ارزش‌های ملی حرکت می‌کند و بنیاد مرکز آش پلو باز یک دلیل روشن این روند میباشد. دلیل بازار، خیام جورزاده، شهر پنجکن، اخبار. علم навоварӣ ва талоши пайваста омӯзгорони донишкадаи энергетикии тоҷикистонро ба комёбиҳои нав роҳнамо сохт. соли гузашта омӯзгори ин даргоҳ дар озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат сазовори мақоми ифтихорӣ гардида сатҳи баланди фаъолияти илмӣ ва таълимии худро ба намоиш гузоштанд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорнамо. Зода бо талошҳои пайваста, заҳмати чандинсола ва иштироки фаъолона дар озмуни илм фуруғи маърифат миёни даҳҳо иштирокдорону наврасон мақоми дуюмро касб намуд. Ба гуфтаи ӯ роҳандозии чунин озмунҳо барои рушди илм, дастгирии муҳаққиқони ҷавон ва муаррифии ихтироъҳои муосир нақши муҳим доранд. ӯ изҳор медорад, ки маҳз дастгирии аҳли илму адаб ва муҳити солими илмӣ имкон фароҳам овард то ба ихтирои ҷадиди худ ба ин комёбӣ ноил гардад. ҳоло ин омӯзгори ҷавон дар баробари корҳои илмӣ ба донишҷӯён аз фанҳои тахассусӣ дарс дода, онҳоро барои сайқали дониш ва омода шудан ба чунин мутахассисони ояндаи соҳаи энергетика роҳнамоӣ мекунад. мо таҳияи генераторе кардем ки бе сохтани платина, бе таъмин кардани фишори об, генераторҳои мо дар дохили об метавонад ки энергияи электрикӣ истеҳсол кунад ва ба экологияи мо ягон зарари худша намерасонад. Ба гуфтаи ӯ фароҳам будани шароити хуби таълим, истифодаи авинатҳои дарсӣ ва пайвастани назария бо амалия аз омилҳои асосии зудазбарнамоии донишҷӯён ба ҳисоб меравад. Зеро дар чунин ҳолат раванди омӯзиш амиқтар гардида, шавқу ҳаваси донишҷӯён ба илм бештар мешавад. дар баробари ин омӯзгори ҷавони дигар, Диловар Гулзода низ дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда мақоми сеюмро соҳиб гашт. ӯ аз он хушҳол аст, ки чунин озмунҳо барои олимони ҷавон имкони хуби муаррифии дониш, таҷриба ва натиҷаҳои илмӣ фароҳам меоранд. ҳоло ӯ донишҳои амдохтаи худро бо масъулияти баланд ба насли ҷавон меомӯзад. Диловар Гулзода хатмкардаи донишкадаи энергетикии Тоҷикистон буда, зинаи магистратураро дар Федератсияи Русия паси сар намудааст ва имрӯз ҳамчун мутахассиси соҳа фаъолият мекунад. қобили зикр аст, ки генератори аз ҷониби Диловар Гулзода ихтироъ шуда, аллакай ба истифода дода шудааст. ин дастгоҳ бо хусусиятҳои хоси худ аз ҷумла самаранокии баланд, сарфаи энергия ва мутобиқ будан ба шароити маҳаллӣ фарқ мекунад. ихтироъоти мо мақсад хабар медиҳад, ки дар худи генератор мақсад вайрон шуд. На танҳо хабар медиҳад, мо генератори хурда пурра мақсад ки мегӯем, ки ба қисмати автоматиккунида шуда бигзорем, ки ҳангоме ки вайроншавӣ шид, дар ҳамон лаҳза ҳамин худи ихтироъоти мо хабар медиҳем, ки команда медиҳад ба хомӯшшавии генератор. тадқиқоти мо дар Панҷакен гузаронда шуда дар яке аз гесҳои худ, ки мақсад айни замон кор карда истода дар ин ҷода. бояд зикр кард, ки дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 10 кафедра фаъолият намуда, дар онҳо омӯзгорон дар баробари таълим ва корҳои илмӣ аз рӯи 15 маҳфили илмӣ
донишҷӯёнро ба истифода аз шароити фароҳамшуда ҳамчун мутахассисони варзидаи соҳа омода месозанд. ғолибони озмун аз ҷониби роҳбарияти донишкада қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шуданд. ҳамчунин таъкид гардид ки омӯзгорон бояд минбаъд низ барои ба даст овардани чунин дастовардҳо талош варзида аз имкониятҳои фароҳамбудаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди илм ва маориф самаранок истифода баранд. гузарониндани корҳои биотехникӣ маҷмӯи тадбирҳоест ки барои беҳтар намудани ҳолати биологии муҳити зист, ҳифзи ҷангал, олами ҳайвонот ва афзоиши захираҳои табиӣ равона мегардад. Бо ин мақсад дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад ки ин тадбир барои аз хунукӣ эмин нигоҳ доштани ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон аҳамияти мусбит дорад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. бо фаро расидани сардиҳои фасли зимистон ва кам гардидани манбаъҳои табиии ғизо дар муҳити зист, ҳифзи паррандаҳо ва олами вуҳуш ба яке аз масъалаҳои муҳими экологӣ табдил меёбад. дар ҳамин замина сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо кормандони муассисаи давлатии боғи Ғалаба дар чанд минтақаи ҳудуди боғ корҳои биотехникиро ба роҳ монданд. дар доираи ин чорабинӣ хӯроки иловагӣ барои намудҳои гуногуни паррандаҳо ва вуҳуши хурд паҳн карда шуд. ҳамчунин ҷойҳои нисбатан амн барои паноҳгирии ҳайвонот муайян ва муҳайё гардиданд. ин тадбирҳо имкон медиҳад ки олами ҳайвонот дар шароити сарди зимистон бехатар зинда монад ва фаъолияти табиии худро идома диҳад. бино ба гуфти масъулон, корҳои биотехникӣ на танҳо барои дастгирии ҷисмонии паррандаҳо ва ҳайвонот, балки барои нигоҳ доштани мувозинати экосистема ва пешгирии коҳиши гуногуни биологӣ аҳамияти калидӣ доранд, зеро ҳар як намуд дар занҷираи табиат нақши хоси худро иҷро мекунад. корҳои биотехникӣ дар доираи барномаҳои соҳавӣ минбаъд низ идома ёфта дар дигар боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе татбиқ хоҳанд шуд. ин тадбирҳо ҳамчун як қисми сиёсати давлатии ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор арзёбӣ мегарданд. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Данғара ҳамасола дар фасли зимистон, махсусан рӯзҳое ки боришоти барф зиёд мегардад, барои ҳифзу нигоҳубини ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодири даштӣ мувофиқи нақшачорабиниҳо корҳои биотехникӣ мегузаронанд. дар ин мавзеъе ки мо кори биотехникӣ гузаронем, дар инҷа паррандагон, ҳайвонотҳои нодир дар инҷо зиндагӣ мекунем. мо ҳанӯз тасмим гирифтем ки дар инҷа кори биотехникӣ гузаронем. мо дар оянда агар барф бошад мо кори биотехникиро бо давом медиҳем. дар тавозуни муассисаи давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи Данғара 62861 гектар ҷангалзор вобаст кардагӣ, аз он ҷумла 13500 гектараш писазор мебошад. рӯзҳои охир бо сабаби сард омадани ҳаво ва боришоти зиёди барф, кормандони хоҷагии мазкур дар минтақаҳои махсуси ҷангалзор ба миқдори зарурӣ хошок, хушкмеваҳо ва донагиҳо пошиданд, то ин ки ҳайвоноту паррандагони нодирро аз нестшавӣ ҳифз намоянд. ин навбат масъулин дар минтақаи Исмоили Сомонӣ ки 6500 гектарро ташкил медиҳаду мавзеи гаштугузори ҳайвоноту паррандагони нодир мебошад, корҳои биотехникӣ гузарониданд. қобили зикр аст ки табиати минтақаҳои ҷангалзори ҳудуди вилояти Хатлон барои мавҷудияти ҳайвоноти гуногуни ваҳшӣ ва паррандагони нодир хеле мувофиқ мебошад. аз ин лиҳоз масъулини соҳаҳои марбута баҳри ҳифзи олами набототу ҳайвоноти диёр тадбирҳои зарурӣ меандешанд. бино ба иттилои масъулин, дар давраи омодагӣ ба ин мавсим барои сари вақт гузарондани корҳои биотехникӣ дар 5 минтақа Хушдилон, Исмоили Сомонӣ, Навобод, Себистон ва минтақаи Данғара резагандум ва коҳ захира карда шудааст ки дар чунин вазъи боду ҳаво барои ҳифзи олами ҳайвоноти минтақаҳои болозикр истифода бурда мешавад. Салоиддин Эъмадзода, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. роҳҳои мошингарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи ноҳияҳои водии Рашт беш аз 300 километрро ташкил медиҳад. бориши барфи рӯзҳои охир ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеа пеш наовард, зиро дар ин шабу рӯз масъулони 7 муассисаи нигоҳдории роҳҳои водии Рашт бо ҷалби техникаҳои мавҷуда роҳро аз барфтоза намуда ҳаракатро дар роҳҳои мошингард таъмин намуданд. гузориш дар ин хусус.
ноҳияи нуробод дар баландии 1360 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда. зимистони имсола боришоти барф ва яхбандӣ дар роҳҳои автомобилгар бештар ба назар мерасад. ин аст ки коргарони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгар бо мақсади таъмини ҳаракати мутаддили нақлиёт ва бехатарӣ дар роҳҳо бо истифода аз техникаву маводи зидди лағжиш ҳолати роҳҳоро дар ҳолати мутаддил нигоҳ дошта рафтуомади нақлиётро таъмин карда истоданд. роҳҳои автомобилгарди шоҳроҳи байналмилалии ҳудуди ноҳияи нуробод зиёда аз 60 километрро ташкил намуда. тариқи ин шоҳроҳ ҳамарӯза садҳо техникаҳои боркашону мусофирбар ба ноҳияҳои минтақа ва шаҳри Душанбе рафтуомад карда истоданд. дар ин рӯзҳои сарди зимистон боришоти барф боиси он гардиаст ки бештари рӯзҳо коргарон баъзе қисматҳои шоҳроҳро 2-3 маротиба маводи зидди лағжиш мепошанд то барои бехатарии нақлиёт дар роҳҳо ягон мушкиле эҷод нашавад. дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Рашт беш аз 199 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мавҷуд буда. аз ин 50 километрашро асосан роҳҳои байналмилалӣ ташкил медиҳад. ин аст ки бо мақсади нигоҳдории ҳолати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар муассиса 32 нафар коргар бо истифода аз 8 адад техникаҳои соҳавӣ кор карда истоданд. роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилалии минтақа беш аз 320 километрро ташкил намуда. коргарони идораҳои роҳдориро зарур аст то роҳҳоро аз барфу яхбандӣ ҳамеша тоза карда ҳаракати нақлиётро дар ин масири шоҳроҳ ба таври шабонарӯзӣ таъмин намоянд, зеро ин ягона роҳи мошингар ба шаҳри Душанбе мебошад ки рафтуомади мусофирон ва кашонидани борҳои хоҷагии халқ тариқи он амалӣ мегардад. имсол бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дарахтони ороишиву сояафкан ва мевадиҳанда шинонида мешаванд. имрӯзҳо маъракаи ниҳолшинонӣ бо ҷалби сокинон ва намояндагони касбу кори гуногун роҳандозӣ мегардад. гузориши навбатии ҳамкорони мо дар ин хусус. дар шаҳри Исфараб дар самти ободонию сабзу хуррамгардонии муҳити атроф ва муассисаву ташкилотҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар оғози мавсими нави маъракаи ниҳолшинонӣ роҳбарон ва кормандони мақомоти иҷроия ва воҳидҳои сохтории он, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот, ташкилоту муассисаҳо ва сокинон иштирок намуда ниҳолҳои сояафкану ҳамешасабз ва ороишӣ шинониданд. ин иқдом бо мақсади иҷрои барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 амалӣ гардид. мо ният дорем зиёда аз 2000 бех ниҳолҳои сояафкан ва ҳам ороишӣ шинонем ва ҳамзамон дар шаҳру деҳот ва дар ҷамоатҳои деҳот шинондани ниҳолҳои ҳам сояафкану ороишӣ ва ниҳолҳои мевадиҳанда бо маром давом дорад ва мо ният дорем шаҳрамонро ба як шаҳри сарсабзу хуррам ва ҳам гулзор табдил диҳем. ниҳолшинонӣ ҷузъе аз барномаҳои ободонӣ ва сабзгардонии мамлакат буда, чунин иқдом на танҳо ба зебогии шаҳр ва беҳбудии муҳити зист мусоидат мекунад, балки фарҳанги ниҳолшинонӣ ва муҳаббат нисбат ба табиатро дар байни аҳолӣ, махсусан насли ҷавон тақвият мебахшад. маъракаи ниҳолшинонию сабзгардонӣ дар шаҳри Роғун дар доираи соли вусъат бахшидани тадбирҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии миллӣ аз ҷониби кормандони бахшҳои мухталиф, аз ҷумла ҷавонон, кормандони соҳаи тандурустии шаҳр бо ҳисси баланди ватандӯстӣ бо вусъат идома дорад. طبق نقشه پیشبینی نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوام سال 2026 در موضع‌های موافق تل و تپه و شفت راه‌های نقلیاتی 20000 بیخ نهالی درختانی آرایشی همیشه سبز و میوه‌دهنده شینانیده خواهد شد. در تدبیر راه اندازی نموده سبزگردانی امروز دایر گردیده با عزم آبادکارانه ساکنان در شفت راه نقلیاتی راغون نورآباد و چند موضع دیگر شهر نهالی همیشه سبز شینانیده شد. با سهم اهل جامعه شهر در منطقه های معین گردیده دوام یک روز 3000 نهالکان گوناگونی به این موضع مطابق شینانیده شد. بنیادی باغ‌های نو هم هدف اساسی مسئولان در سال جاری ارزیابی کرده خواهد شد. امسال در شهر راغون طبق نقشه 2 هکتار باغ نو بنیاد کرده می شود. دایر نمودن چاره‌بینی نهالشینانی در شهر راغون با مقصدی در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی آید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که مرحله یکم سالهای 2025-2027 را در بر گرفته در جمهوری بیش از 10 میلیون
бехниҳолу буташинонида мешавад роҳандозӣ гардида истодааст. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.